मुझे तो बस और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ना तुम हमारी बहुत बड़ी दुश्मन हो, और खास तौर से मेरी, कि तुम ये इसलिए बातें फैला रही। मुझे तो बस ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये मेरे बेटे के आने की ना, इसके कोई मसला है कि ये ना आए मेरा बेटा। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन बहन भाइयों में आपस में सलूक कैसे है। इसको लगता था कि हमारे बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी है। फिलहाल तुम लोगों ने फसाद फैलाया हुआ है। हमारे घर में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना बहुओं में, ना मेरी बेटियों में, ना मुझ में, नंदों में, किसी। किचन विद आमना की वालदा पर एक मरतबा फिर से तनकीद की गई है और मरियम ने रोते हुए वीडियो बनाई है जहां पर वो अपनी वालदा के लिए बहुत सी दुआएं कर रही हैं, उनकी वालदा की बीमारी को लेकर, उनकी वालदा के खाने को लेकर, हत्ता कि उनकी वालदा की उम्र तक को लेकर यहाँ पर मजाक बनाया गया है। और बहुत ही बुरी बात है ये। कौन है वो लोग जो किसी की वालदा का मजाक उड़ाते हैं? कुछ लोगों को मेरी वीडियो से बड़ी प्रॉब्लम हुई है और हालांकि मैंने कभी किसी की वालदा के हवाले से कोई ना गलत बात की है, ना गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी कोई भी बात से मेरी जो है वो वीडियो से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करती हूँ, और मैं आज के बाद उन लोगों पे वीडियो बनाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर दुश्मनी पालने नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ, मैं यहाँ पर अपना चैनल चलाने आई हूँ। यहाँ पर इतने टाइम से, आप यकीन करें, इतने टाइम से आमना की वालदा को पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मुझे सुनकर गुस्सा आता है, तो जिनकी वालदा है उनको कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन उन्होंने कभी जो है वो उनके लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाई या ऐसी कोई बात नहीं की। बहरहाल सबके अपने अपने ज़र्फ़ और बर्दाश्त की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, मैं आज के बाद इन लोगों पर कभी बात नहीं करूँगी। मैं आमना की फैमिली, मैं मोमिना, मैं मरियम, मैं आयशा, इन लोगों के फेवर में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी जो है वो मुझे तंग नहीं किया। सबके अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, सबकी अपनी अपनी उसकी बात होती है, और इंसान को पहले सुन लेना चाहिए कि कोई किसी के बारे में क्या बात कर रहा है, उसके बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। बहरहाल मैं आमना की वालदा के हवाले से बात कर रही थी कि आमना की जो वालदा हैं उनके हवाले से काफ़ी टाइम से उनके खाने पर नज़रें हैं, उनको पिज़्ज़ा क्वीन पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्या वो किसी की माँ नहीं है? क्या वो किसी की जो है वो सांझी नहीं है? क्या उनका कोई हक़ नहीं है? क्या उनका जो है वो कोई इज़्ज़त नहीं है, या फिर कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है? यहाँ पर सारे रिएक्शन चैनल्स वाले बड़े मोतबर हैं, लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उनकी जो माँ है किचन विद आमना की, उनको पिज़्ज़ा क्वीन जो कहा जाता है ना, वो खाती ज़्यादा हैं, वो बहुत खाती हैं, इतना नहीं खाना चाहिए। तो किसी के खाने पे नज़र रखना ये बड़ी रिस्पेक्टेबल बात है, और ये बड़ी जो है वो इज़्ज़त वाली बात है कि आप किसी के खाने पे नज़र रखो, किसी को गंदे गंदे नामों से पुकारो। तो ट्रुथ इज़ जो है वो रिवील सबके सामने आ चुका है, सच। और मुझे तो कुछ कहने की अब मज़ीद कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाकी मैं किचन विद आमना के हवाले से ज़रूर बात करूँगी। किचन विद आमना की जो एक रिस्पेक्ट है, जो उसने अपना एक मकाम बनाया है, जो उसका एक चैनल है और एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो किचन विद आमना के नाम पर आज हुआ है, वो भी आपके सामने रखूँगी। पहले मैं मरियम की वीडियो पर बात करूँ कि मरियम ने बहुत दुखी दिल के साथ वीडियो बनाई कि लोग हमें तंग करते हैं, हमारी माँ के खाने पर नज़र रखते हैं, हमारी माँ की बीमारी पर नज़र रखते हैं। हम लोग वीडियो बनाने के लिए कभी कभी वो कुछ खा लेती हैं। ऐसा थोड़ी कि हम दिन रात सुबह शाम बैठकर पिज़्ज़े ही खाते रहते हैं घर में। कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता और कोई इतना खा भी नहीं सकता, किसी की सेहत भी इतनी इजाज़त नहीं देती है। वो नहीं रहेंगी खुदा ना खास्ता तो क्या होगा भाई। दुनिया में वो बच्चे भी पल जाते हैं जिनकी माएँ पैदा होने के बाद ही दुनिया से चली जाती हैं। किसी को किसी की उम्र पे, किसी को किसी के खाने पे, किसी को किसी की इस पे क्या राइट बनता है कि आप किसी पे तनकीद करें। यहाँ पर पता नहीं उनको क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये सबके अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। ये सबके अपने अपने कह लें कि बस होते हैं कुछ लोग जिनको बड़ी जलन होती है, हसद होती है और पता नहीं क्या कुछ होता है। बाकी मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, मैंने उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। आपको जो करना है आप करें, मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया है। बाकी किचन विद आमना के हवाले से मैं बात करूंगी कि किचन विद आमना चैनल ने एक बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे पुराना कुकिंग चैनल किचन विद आमना बन चुका है, जो कि बहुत जल्द 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अबूर करने वाला है। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी खुशी की खबर है। मैं दुआ करती हूँ कि आमना अपने ड्रीम हाउस में जाने से पहले ये चीज़ भी मुकम्मल कर ले, 5 मिलियन, और बहुत जल्दी आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि किचन विद आमना चैनल जो है वो हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है। हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं, हम बहुत उसको अच्छे तरीके से मानते हैं, और बहुत जो है वो, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। मैंने हमेशा आमना के चैनल पे एक चीज़ नोट की है कि वो कभी भी जो है वो कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाती, किसी को जवाब नहीं देती, किसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करती है। वो अपना काम करती है और बहुत मेहनत से करती है, किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करती। इनफैक्ट कि अभी मरियम ने जो पिछली वीडियो में केक कट किया, मरियम ने साफ बोला कि हमें आज भी अगर कोई रोड पे मिलता है, सड़क पे मिलता है,
ہے یا کہیں پہ بھی ملتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم فلانے کی بہن ہو یا فلانے کا بھائی ہو، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کچن ود آمنہ کی چینل والی ہے نا. تو کچن ود آمنہ کے نام سے ہی سارے منسوب ہیں، اور یہ بات کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کو پہچان دلانے والے صرف اور صرف کچن ود آمنہ کا ہی چینل تھا. تو کچن ود آمنہ اپنے ڈریم ہاؤس میں جانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہے. اس وقت یوٹیوب پر 2 لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بن رہے ہیں، ایک تو بابا فوڈ اور ایک کچن ود آمنہ. ٹھیک ہے، کچن ود آمنہ کی والدہ کو کس نے کرٹیسائز کیا، کس نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کس نے ان کو رونے پر مجبور کر دیا. مریم کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی والدہ کے حوالے سے کوئی اس طریقے کی بات تو نہیں سن سکتا نا. اگر آپ کی والدہ کچھ کھا رہی ہیں اور کوئی بیٹھے کہ آپ کی ماں تو ہر وقت ٹھوستی رہتی ہے، وہ پزا کوئین ہے، وہ نقلی دانت لگاتی ہے، وہ ایسا کچھ کرتی ہے، اور پھر انہی آئی ڈیز کے کامنٹ کو لائک بھی کیا جائے، انہی چینلز والوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے کہ یار میں تو سب کی بڑی عزت کرتی ہوں، میں تو بڑا جو ہے وہ دل سے کام کرتی ہوں، تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے کہنے کو؟ کوئی بات یہاں پر بچتی ہی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو کوئی کرٹیسزم ہی نہیں بنتا، اس کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اتنا کچھ سنا دیا، اور جو اتنا کچھ کر رہا ہے اس کو اتنا اپریشیٹ کر دیا. دس از سیریسلی، مطلب انسان بولے تو کیا بولے، اور انسان کے پاس کبھی کبھار الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں لوگ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، کیا کچھ بول جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. باقی آمنہ کی فیملی کو اپنی والدہ کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. اپنی والدہ کے حوالے سے جو اتنی بکواس ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر، کبھی عائشہ کو جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، کبھی والدہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا جاتا ہے، ان کے کھانے پہ نظریں ہوتی ہیں، ان کے پینے پہ نظریں ہوتی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جائیدادیں ہڑپ گئے، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بہرحال میں اپنا بڑا دل کر کے جو ہے وہ آج کے بعد ان کے اوپر تو میں ایٹ لیسٹ کبھی کوئی بات کروں گی ہی نہیں. ہاں، آمنہ کی فیملی میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے، شروع دن سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میرا ان سے کوئی پرسنل نہ کانٹیکٹ ہے. انفیکٹ وہ مجھے جانتے تک نہیں ہوں گے. جن لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں نا، جن لوگوں کو یہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو وہ میری بات سن لیں. ٹھیک ہے، میرا نہ ان سے کوئی رابطہ ہے، نہ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ وہ مجھے جانتے ہیں، نہ میں ان کو جانتی ہوں. شاید وہ میری ویڈیو سنتے بھی نہیں ہوں گے. اتنے چھوٹے چھوٹے پنو چینلز کو کون منہ لگاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا. باقی مریم کی پریشانی بنتی تھی. مریم نے اتنی زیادہ ویڈیو آکورڈ میں آ کر کیوں بنائی، اتنی پریشانی میں آ کر کیوں بنائی؟ کیونکہ ایک عرصے سے ان کی ماں کے کھانے پر لوگوں نے نظریں لگا کے رکھی ہیں، ان کی ماں کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بولا ہے. انہوں نے انفیکٹ آمنہ نے ویڈیو بھی 2-3 دفعہ بنائی کہ بھئی آپ لوگ ہمیں بولیں، بچوں کو بولیں، جس کو بولنا ہے بولیں، لیکن کم سے کم ماں کو تو نہ بولیں نا. ماں کے کھانے پہ آپ لوگ نظریں لگاتے ہیں. وہ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں، وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی خطرناک بیماری کا شکار تھوڑی ہیں. پاکستان میں 90% لوگوں کو اب شوگر ہو گئی ہے، ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو ڈائبٹیز کے لیے وہ انسولین دوائیاں جو ہوتا ہوگا لیتی ہوں گی. اس کے یہ کہنا کہ یہ چلی جائیں گی تو ان بہنوں کا کیا ہوگا، وہ سڑک پہ آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اٹھا کے. کیوں آئیں گی بھائی سڑک پہ؟ کیا اللہ تعالیٰ پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا والی وارث نہیں ہے؟ اتنے دن ہو گئے، اتنے برس ہو گئے، اللہ نے کسی ایک دن بھی کسی کو بھوکا رکھا ہے؟ تو اپنی زبانوں پر لگام دیں، اور جو یہ باتیں کرتا ہے ان کو بھی لگام ڈالیں، بجائے کسی اور کے پیچھے پڑنے کے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بائے بائے. اللہ حافظ.